सवाल बताइए सबसे पहले घोड़े पर सवारी किसने की थी। जवाब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। सवाल सबसे पहले किस नबी की आवाज़ बैठी थी। जवाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़। सवाल बताइए क़यामत के दिन आदमी अपने किन रिश्तेदारों से दूर भागेगा। जवाब अपने भाई, माँ बाप, बीवी और बेटियों से। सवाल इंसानी दिमाग में कितनी हड्डियाँ होती हैं। जवाब 8 हड्डियाँ होती हैं। सवाल हदीस शरीफ के मुताबिक कौन सा इंसान जब भी मरेगा जलील होकर मरेगा। जवाब झूठा इंसान। सवाल बताइए खाना काबा को मस्जिद हराम क्यों कहते हैं। जवाब इसलिए कि यहाँ किसी भी जानदार को मारना हराम है। सवाल दुनिया का सबसे पहला काफिर कौन था। जवाब इबलीस था। सवाल पहली वही किस तारीख को नाज़िल हुई। जवाब 17 रमज़ानुल मुबारक को। सवाल नहाने वाली जगह पर पेशाब करना किस चीज़ की अलामत है। जवाब गुर्बत आने की। सवाल अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस दिन पैदा किया। जवाब मंगल के दिन पैदा किया। सवाल बताइए वो कौन सा शख्स है जो गुनाह करने के बावजूद भी वो ऐसा है कि उसने गुनाह नहीं किया। जवाब सच्चे दिल से तौबा करने वाला उस शख्स की मानद है जिसने गुनाह नहीं किया। सवाल वो कौन से रसूल हैं जिसने अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह तू मुर्दे को ज़िंदा किस तरह करता है। जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल खाना काबा का नक्शा किस फरिश्ते ने तैयार किया था। जवाब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। सवाल बताइए कौन से आंसू ठंडे होते हैं। जवाब खुशी की वजह से जो आंसू निकलते हैं वो ठंडे होते हैं। सवाल क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में नमाज के फ़वाइद क्या हैं। जवाब नमाज के रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी फ़वाइद हैं। सवाल दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर कौन सा है। जवाब मिसाक मदीना। सवाल बताइए इबलीस के बहकावे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए या हव्वा अलैहिस्सलाम। जवाब हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम। सवाल फ्रिज का ठंडा पानी पीने से कौन सी बीमारी आती है। जवाब कब्ज़ की बीमारी आती है। सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम क्या था। जवाब हाशिम था। सवाल कौन सी सूरत रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ने से जल्दी शादी होती है। जवाब सूरतुल मुज़म्मिल पढ़ने से। सवाल अल्लाह ताला के वो कौन से नबी थे जो पत्थर पर लाठी मार कर पत्थर से पानी निकालते थे। जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल जब अल्लाह ताला किसी को बुलंदी पर पहुंचाना चाहता है तो कौन सी निशानी ज़ाहिर होती है। जवाब आजमाइश आती है। सवाल
ہاتھوں اور پاؤں کی رگیں نظر آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نظر آنا عموماً خون کی روانگی کم، جلد کا پتلا ہونا یا جسم میں چربی کی مقدار کم ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسمانی سرگرمی، زیادہ ورزش کرنے یا گرم موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جس میں رگیں زیادہ نما ہو جاتی ہیں۔ سوال: کتنی عمر کی لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ جواب: 14 سال کی لڑکی سے۔ سوال: کیا جنت کی لالچ میں نماز پڑھنے سے نماز قبول ہو جاتی ہے؟ جواب: جی ہاں، قبول ہوتی ہے۔ سوال: کون سے صحابی قرآن پاک کی آیت سن کر 1 مہینے تک بیمار رہے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورت بغیر بسم اللہ کے شروع کی گئی ہے؟ جواب: سورۃ التوبہ۔ سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا قیدی بن کر مدینہ آئے؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو ہر وقت بولتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ جواب: مور کہتا ہے۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق کون سا رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے؟ جواب: سبز رنگ کو دیکھنے سے۔ سوال: لڑکوں کے غم کے آنسو سب سے پہلے کس آنکھ سے نکلتے ہیں؟ جواب: دائیں آنکھ سے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے پاس جاتے ہی انسان پرسکون ہو جاتا ہے؟ جواب: نماز کے پاس۔ سوال: فریج میں رکھا ٹھنڈا پانی پینے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: قبض آتی ہے۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو رات کو بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب: الو۔ سوال: قیامت کے دن کس جانور کا دودھ جنت میں ملے گا؟ جواب: بکری کا دودھ ملے گا۔